Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tegas menolak gagasan yang mengusulkan agar pihaknya menyerahkan wilayah manapun kepada Rusia. Hal itu diklaim sebagai langkah untuk menghentikan perang. Zelensky bahkan menyebut usulan tersebut sebagai ide gila dan tidak masuk akal. Hal itu diungkap Zelensky dalam konferensi persnya di Gedung Putih bersama Presiden AS Joe Biden, Selasa 12 Desember 2023. Як може Україна просто віддати свої території? Тобто це абсолютне божевілля. Якщо чесно, ми дуже часто згадуємо Бога, це точно не по-християнськи. Там живуть наші люди, там живуть сім'ї, там діти. І все це частина суспільства українського. Але ми говоримо про живих людей. Їх над ними знущаються, їх гвалтують, їх вбивали. І ми це прекрасно знаємо. І тим голосам, які пропонують віддати наші території, як віддати своїх людей. Питання ж не тільки в землі, питання в живих людях, в їх судьбах, в історіях їх, питання в цих сім'ях і в дітях. Віддати територію, віддати дітей. Ну нехай ті голоси, я не знаю, хто про це говорить. У мене до них одне питання, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам? Думаю, що ні. Pernyataan keras Zelensky itu keluar saat menerima pertanyaan seorang wartawan apakah ia mempertimbangkan menyerahkan wilayah kepada Rusia untuk mengakhiri pertempuran. Ia pun mengecam gagasan tersebut. Sebelumnya, Zelensky mengunjungi Capitol Hill untuk memohon kepada anggota parlemen agar memberikan lebih banyak bantuan militer untuk Ukraina. Sebagai informasi, sejak perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022 lalu, AS menjadi negara barat yang menggelontorkan bantuan paling besar ke Ukraina. Sejauh ini, AS telah memberikan dana sebesar 111 miliar dolar AS kepada Ukraina. Namun akhir-akhir ini terjadi perpecahan politik di parlemen AS. Sebab Partai Republik bersikeras untuk menghubungkan dana tambahan tersebut dengan perubahan ketat keamanan perbatasan AS-Meksiko yang dikecam oleh Partai Demokrat. Gedung Putih sendiri memperingatkan jika dana baru tidak diberikan pada akhir tahun ini, hal itu akan berdampak pada kemampuan Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya.